Dear students, welcome to TAPAS tutorial Odisha. Students, आसंतु आज आमे डिस्कशन करिवा आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण माने ए भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण भावे फास्ट रु एवं लास्ट पर्यंत देखंतु एवं वीडियो शेष रे थिबा क्विज को अटेंड करंतु. मो चैनल रे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पाइया पई आपण माने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग साथी मानन को शेयर करंतु. Question number 1. Who has recently launched a cashless and contactless instrument named e-Rupi for digital payment? Option A. Nirmala Sitharaman, B. Narendra Modi, C. Piyush Goyal, D. Ashwini Vishwanath. प्रश्न नंबर 1. डिजिटल पेमेंट पाई e-Rupi नामक एक नगद विहीन एवं जोगाजोगहीन उपकरण किए निकटरे लॉन्च करिछि? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल, डी अश्विनी भासिन्ना. आंसर बी नरेंद्र मोदी. A cashless and contactless instrument named e-Rupi was launched by the Prime Minister Narendra Modi on August 2, 2021. It has been launched for providing the facility of digital payments. It will be helpful in strengthening direct benefit transfer by assisting in targeted, transparent, and leakage-free delivery. e-Rupi is a QR code, e-voucher which is delivered to the mobile of the beneficiaries. उत्तर बी नरेंद्र मोदी. e-Rupi नामक एक नगद विहीन एवं जोगाजोगहीन उपकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्ट 2, 2021 उन्मोचन होता. डिजिटल देयर सुविधा जोगाइवाई यह आरंभ कर टार्गेट स्वच्छ एवं लिकेज मागणा वितरण में साहाय्य करी यह सीधा सड़क लाभ स्थानांतर को मजबूत करिवार सहायक हेबो. e-Rupi हेउची एक क्यूआर कोड किंबा एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई भाउचर द्वारा हिताधिकारी मोबाइल को वितरण कर जाइथाय. क्वेश्चन नंबर 2. नेल्लियोड भासुदेवन नाम्बोथरी who died recently was associated with which dance from? Option A कथक, B कथकली, C भारतनाट्यम, D मोहिनीअट्टम. क्वेश्चन नंबर 2. नेल्लियोड भासुदेवन नाम्बोथरी जी निकटरे मरीछंती केउ नृत्य फॉर्म सहित जड़ित थिले? ऑप्शन ए कथक, बी कथकली, सी भारतनाट्यम, डी मोहिनीअट्टम. आंसर बी कथकली. नेल्लियोड भासुदेवन नाम्बोथरी was a Kathakali artist. He belonged to Kerala. He was known for his vibrant Porthawal of the even Chuhana Thadi role of the classical Kathakali dance drama from Kerala. He was a scholar in Sanskrit and Hindu prasas and was a recipient of several awards including केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी, केरला संगठन नाटक एकाडेमी अवार्ड, केरला स्टेट कथाकली प्राइज. उत्तर बी कथाकली. नेल्लियोड भासुदेवन नाम्बोथरी जड़े कथाकली नाटकर कलाकार थिले. से केरल थिले. से केरल शास्त्रीय कथाकली नृत्य नाटकर मंद भुवाना थाड़ी भूमिकार तांकर कथा चित्ताकर्षक चित्र जनाशुना. से संस्कृत और हिंदू पुराण में पंडित थिले एवं केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी, केरल संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार, केरल राज्य कथाकली पुरस्कार इत्यादि अनेक पुरस्कार पाइथिले. क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड ए सेविंग अकाउंट नेम्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट टू प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग मेडिकल एमरजेंसीज? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी अलाहाबाद बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक. प्रश्न नंबर 3. मेडिकल जरूरीकालीन परिस्थिति सहायता जोगाइवाई केउं बैंक स्वास्थ्य एवं सुस्थता संचय अकाउंट नामक एक सेविंग अकाउंट लॉन्च करिछि? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सूर्योदय क्षुद्र फाइनेंस बैंक, डी अलाहाबाद बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक. आंसर बी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. नॉट. Health and Wellness Saving Account has been launched by Suryoday Small Finance Bank to provide support during medical emergencies.
A resident individual with an age limit 18 years to 65 years of age can open the joint and single account. The account will provide a health insurance of Rs 25 lakhs, annual healthcare package, etc. उत्तर बी सूर्योदय क्षुद्र बैंक डाक्तरी जरूरीकालीन उपस्थिति सहायता जोगाइबा सूर्योदय क्षुद्र फाइनान्स बैंक द्वारा स्वास्थ्य और सुस्थता संचय खाता आरंभ करिछि। 18 वर्ष रु 65 वर्ष बयस सीमा विशिष्ट बासिंदा व्यक्तिगत किंबा एकक आकाउंट खोली पारिबे। एही आकाउंट रे 25 लाख टंका बीमा एवं वार्षिक स्वास्थ्य सेवा पैकेज इत्यादि प्रदान करा जिवो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच हाई कोर्ट हैज रिसेंटली कॉज्ड तमिलनाडु's law banned online games? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी अलाहाबाद हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट, डी मद्रास हाई कोर्ट। प्रश्न नंबर 4, ऑनलाइन खेल उपरे निषेधादेश देइथिबा तमिलनाडुर आईन को केउ हाईकोर्ट निकट में खंडन करिसेंती? ऑप्शन ए बॉम्बे हाईकोर्ट, बी अलाहाबाद हाईकोर्ट, सी दिल्ली हाईकोर्ट, डी मद्रास हाईकोर्ट। Answer D. Madras High Court. Madras High Court has revoked a law that was passed by the state government of Tamil Nadu, which banned online games like poker, rummy, and other skill-based games that involve stakes, quashing an amendment of the Tamil Nadu Gaming Act that banned online games. The court stated that complete ban on online game is disproportionate and irrational. उत्तर डी मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडुर राज्य सरकार देइथिबा एक आईन को प्रत्याहार कर नहीं जो पोकर, रमी एवं अन्यान्य भित्तिक खेल भली ऑनलाइन खेल उपर प्रतिरोधक लगाई। ऑनलाइन खेल उपर निषेधादेश देइथिबा तमिलनाडु गेमिंग एक्ट रे एक संशोधन को खंडन करी कोर्ट कहिसेंती जे ऑनलाइन खेल उपर संपूर्ण निषेधादेश अनुपयुक्त एवं अपयुक्त हेउछि। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज करंट अगस्त 2021 यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम जयशंकर, बी किरेन रिजिजू, सी पीयूष गोयल, डी वीरेंद्र कुमार। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान के अगस्त 2021 केंद्र आईन व न्याय मंत्री? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम जयशंकर, बी किरेन रिजिजू, सी पीयूष गोयल, डी वीरेंद्र कुमार। Answer B. Kiran Rijiju. The 18th meeting of Minister of Justice of the Shanghai Cooperation Organization member states will be held on 6th August 2021 and it will be attended by Kiran Rijiju, who is the Union Minister of Law and Justice. The Minister of Justice and senior officers from the Ministers of Law and Justice of India, China, Kazakhstan, Pakistan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Russian Federation and Uzbekistan will be participating in the meeting. उत्तर बी किरेन रिजिजू। सांघाई संगठन सदस्य राष्ट्रर आईन मंत्री अष्टम बैठक में 6 अगस्त 2021 अनुष्ठित होब एवं एथिरे आईन एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू जोगदेवे। भारत, चीन, काजाखस्तान, पाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, रूसियन फेडरेशन एवं उज्बेकिस्तान मंत्री बसिवे। क्वेश्चन नंबर 6, with which international agency government of India has signed a 250 million project for long-term dam safety program? Option A Asian Development Bank, B European Central Bank, C International Monetary Funds, D World Bank। प्रश्न नंबर 6, केउ आंतर्जातिक एजेंसी सहित भारत सरकार दीर्घकालीन डैम सुरक्षा कार्यक्रम पर $250 मिलियन प्रकल्प स्वाक्षर करिसेंती? ऑप्शन ए एशिया विकास बैंक गुड़िक, बी यूरोपीय केंद्रीय बैंक, सी आंतर्जातिक मुद्रा पांठि, डी विश्व बैंक। Answer D World Bank. The Government of India, the Central Water Commissioner government representative from 10 participating states and the World Bank has signed a $250 million project for long-term dam safety program and improving the safety and performance of existing dams across various states of India.
The project will be implemented in approximately 120 dams across the state of Gujarat, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Kerala, Meghalaya, Maharashtra, Odisha, Manipur, Tamil Nadu, and Rajasthan, and the national level through the Central Water Commissioner. ଉତ୍ତର ଡି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ 10 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 250 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ମେଘାଳୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ମଣିପୁର, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ତଥା ପ୍ରାୟ 120 ଡ୍ୟାମ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। Question number 7. Which state government has launched Bhukamp Alert App? Option A. Himachal Pradesh, B. Uttarakhand, C. Assam, D. Sikkim. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7. କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂକମ୍ପ ଆଲର୍ଟ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସି ଆସାମ, ଡି ସିକିମ୍। Answer B. Uttarakhand. The state government of Uttarakhand has launched an earthquake alert app which is named Uttarakhand Bhukamp Alert. The app has been developed by the Indian Institute of Technology (RUCI) and the Uttarakhand State Disaster Management Authority. This app will send early warning message before the earthquake and will also help in tracking the location of people struck during the earthquake and will send the alert of the concerned authorities. ଉତ୍ତର ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଆଲର୍ଟ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭୂକମ୍ପ ଆଲର୍ଟ। ଏହି ଆପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରୁକି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ଭୂକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ସମୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଇବ। Question number 8. Which is the following in the key object of the Airport Economic Regulatory Authority of India Bill 2021? Option A. Construction of small airports, B. Modifying of small airport, C. Pairing of small airport with big airports, D. None of the above. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8. ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ 2021ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଛୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ବି ଛୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସି ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ଛୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଯୋଡ଼ି, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। Answer C. Pairing of smaller airport with big airports. With the passage is Rajya Sabha Airports Economic Regulatory Authority of India Bill 2021 got approval of both houses of Parliament of August 4, 2021. Earlier on July 29, the bill was passed in the Lok Sabha. The bill paves the way of prevention of the small lose making airport by queuing it with a larger airport. ଉତ୍ତର ସି ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ଛୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଯୋଡ଼ି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେବା ସହିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ 2021 ଅଗଷ୍ଟ 4, 2021ରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 29ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଏକ ବୃହତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ କ୍ଲବ୍ କରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଲା। Question number 9. Which Indian Ministry of Implementing Support to Urban Street Vendors Scheme? Option A. Ministry of Rural Development, B. Ministry of Social Justice and Empowerment, C. Ministry of Housing and Urban Affairs, D. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9. କେଉଁ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସହରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ବି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ସି ଗୃହ ଓ ନଗର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଡି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ।
Answer C. Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs is implementing through state territories support to urban state vendors as a component of Dhendiwal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission scheme. It aims to address the livelihood concerns of the urban state vendors by facilitating access to institutional credit, suitable space, social security, etc. ଉତ୍ତର ସି ଗୃହ ଓ ନଗର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଗୃହ ଓ ନଗର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସହରୀ ଜୀବିକା ମିଶନ ଯୋଜନାର ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଗଳି ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। Question number 10. Which state government has launched the Makkalai Thedi Maruthuvam scheme? Option A. Tamil Nadu, B. Karnataka, C. Kerala, D. Andhra Pradesh. प्रश्न नंबर 10. केउं राज्य सरकार मक्कालाई थेडी मार्थुभम योजना आरंभ करिसंती? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। आंसर ए तमिलनाडु। मक्कालाई थेडी मार्थुभम program was launched by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin in Samnapalli village in Krishnagiri on Thursday to deliver essential healthcare at the doorstep of these people. Under this scheme, these above 45 years of age and other will infirmities will be scanned through routine door-to-door checkups and detect non-communicable diseases that are also seen to cause sudden mortalities and impact the quality of life. उत्तर ए तमिलनाडु। लोकंक द्वारे अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा जगाइबा पई गुरुवार दिन कृष्णगिरी समनापल्ली ग्राम में तमिलनाडुर मुख्यमंत्री एम एही योजना अधीन 45 वर्ष अधिक वयस्क एवं दुर्बलता थिबा अन्य माने नित्य व्यवहार्य द्वार जांच करी अणसंक्रामक रोग चिन्हट करेंगे जहाँ हठात मृत्युहार तथा जीवनशैली उपर प्रभाव पकाइबो। आजिर क्विज हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2021? स्टूडेंट्स आजिकार ये करेंट अफेयर्स क्लास टी आपण मन केमिति लागिला मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित मतामत देबे। जदि प्रथम थर पई चैनल टी को देखुतांती लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे जहाँ द्वारा कि आपण मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। थैंक यू।